بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ انسان اپنے ابتدائی دور سے غاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ غار انسانوں کے رہنے کی جگہ تھی، جہاں وہ روشنی کے لیے لکڑیاں جلاتے تھے اور جانوروں کا شکار کر کے ان کو غاروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے تھے تاکہ ایک لمبے عرصے تک اپنی غذا کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ بہت سے توہم پرست لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں اور ان غاروں سے وہ روحیں دوسری دنیا کا سفر کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں اس مقدس غار کا ذکر کیا جائے گا جس کا ذکر قرآن مجید میں غار کہف کے نام سے آیا ہے۔ اس غار میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ابدی نیند سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کو اصحاب کہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید کے ماننے والے تھے اور انہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب افسوس کے ظالم بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلوایا۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بلا خوف و خطر اپنے عقیدے کا اظہار بادشاہ کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ ان نوجوانوں کی ہمت اور نڈر والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندان مکابی سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے بہادر اور نامور سپوت تھے۔ ان نوجوانوں نے کھلے عام بادشاہ کے موسیقانہ مذہب کو ماننے سے انکار کر دیا اور بادشاہ کے مذہب کو چیلنج کر دیا۔ بادشاہ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ رات کے وقت کچھ مال اور توشہ لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے تک پہنچ گئے جہاں پر انہیں ایک غار نظر آیا۔ وہ تمام نوجوان آرام کی غرض سے اس غار میں جا کر لیٹ گئے۔ اس غار میں انہیں گہری نیند آ گئی، اس لیے ان نوجوانوں کو اصحاب کہف یعنی غار والے کہتے ہیں۔ جب یہ نوجوان غار میں سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک موزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ اس غار میں ایک ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی ایک عام نیند تھی اور نہ ہی موت، بلکہ وہ ایک گہری نیند کی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو کسی طرح یہ خبر ملی کہ ان نوجوانوں نے اس غار میں پناہ لی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس غار کے منہ کو بند کر دیا اور اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختی پر ان تمام لوگوں کے نام اور ان کا پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ ان کا واقعہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے اور تاریخ میں ان کا واقعہ محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم بدلتا رہا، مگر اصحاب کہف یوں ہی سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے جسم ویسے کے ویسے رہے۔ ان پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس طرح سے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب افسوس میں بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت آ گئی تھی اور بت پرستی کا دور ختم ہو چکا تھا۔ لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں پڑ گئے تھے، جس میں ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا۔ لہٰذا بیدروس بادشاہ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ لوگوں کی اس جماعت کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا کرشمہ دکھائے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے حکم سے اس غار میں سوئے ہوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں پر کتنے عرصے تک سوئے رہے۔ کسی نے کہا 1 دن اور کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ باہر دنیا ہی بدل چکی ہے اور وہ اس غار میں کتنے عرصے تک سوتے رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب انہیں بھوک لگی
तो उन्होंने मशवरा किया किसी एक को चांदी के सिक्के देकर बाजार भेजा जाए ताकि खाने का इंतजाम हो जाए। जब असहाबे कहफ में से एक शख्स शहर की तरफ गया तो वो हैरान व परेशान हो गया और उसे पूरे शहर में बहुत ज्यादा तब्दीली नजर आई। पूरे शहर में ऊंचे ऊंचे मकान और घर बन चुके थे। लोगों के लिबास में बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी थी। कोई जान पहचान का शख्स उसे नजर नहीं आ रहा था। वो एक दुकान के पास गया और दुकानदार को सिक्के देकर खाने की चीजें मांगने लगा। जब दुकानदार ने उस सिक्के को देखा तो पूछने लगा कि तुम्हें ये सिक्के कहाँ से मिले? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? ये तो आज से सैकड़ों साल पहले बादशाह के ज़माने के सिक्के हैं। जबकि असहाबे कहफ का वो साथी इस बात का इसरार करने लगा कि ये इसी दौर के सिक्के हैं। इस बहस की वजह से उस जगह पर रश लग गया। असहाबे कहफ के साथी ने कहा कि कल बादशाह दकियानूस हमें कत्ल करने वाला था, इसलिए हम उसके जुल्म से बचने के लिए एक गार में छुप गए थे। लोगों को उसकी बात सुनकर हैरत हुई। लोगों ने असहाबे कहफ के इस साथी को बताया कि दकियानूस बादशाह को मरे हुए 300 साल का अरसा गुजर चुका है और ये बादशाह बैदरूस का ज़माना है। असहाबे कहफ के इस साथी ने लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए उन्हें अपने साथ गार तक चलने को कहा। जब गार में मौजूद असहाबे कहफ ने लोगों के हुजूम को गार की जानिब आते हुए देखा तो वो ये समझे कि बादशाह दकियानूस की फौज ने उन्हें ढूंढ लिया है। ये मंजर देखकर असहाबे कहफ अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। जब शहर के तमाम लोग इस गार के करीब पहुंचे तो तमाम असहाबे कहफ बाहर आए और इस तरह सारी हकीकत असहाबे कहफ के सामने खुल गई कि ये ज़माना ही कोई और है। और उन्हें इस बात पर भी यकीन आ गया कि वो इस गार में सैकड़ों साल से सो रहे थे। जब ये खबर बादशाह बैदरूस तक पहुंची तो वो भी इस गार के पास पहुंच गया। बादशाह ने उस गार के दहाने की करीब की ज़मीन खुदवाई तो वहां से वो संदूक बरामद हो गया जो बादशाह दकियानूस की फौज ने दफनाया था और जिसमें असहाबे कहफ का नाम और उनका सारा माजरा लिखा हुआ था। ये मौजज़ा देखकर लोग हैरतज़दा हो गए और सिजदे में गिर गए। लोगों ने कहा, जब अल्लाह ताला इन लोगों को इतने अरसे तक की अब्दी नींद सुलाकर दोबारा जिंदा कर सकता है तो क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला का मुर्दों को जिंदा करना भी यकीनी है। असहाबे कहफ लोगों के लिए इबरत और अल्लाह ताला की वहदानियत की खुली निशानी साबित हुए। इसके बाद असहाबे कहफ बादशाह से रुखसत लेकर शहर वालों की सलामती और हिदायत की दुआ कर कर उस गार में दोबारा चले गए और फिर से अब्दी नींद सो गए। इस जगह पर शहर के लोगों ने एक अजीम इबादतगाह तामीर करवा दी और उस दिन तमाम शहर में ईद का दिन मुकर्रर कर दिया गया। सुन्नी उलमा के मुताबिक असहाबे कहफ के बारे में ये लिखा है कि असहाबे कहफ का उसी गार में इंतकाल हो गया और उसी गार में उनकी कब्रें बनाई गईं। जबकि अहले तशी के उलमा के मुताबिक असहाबे कहफ जिंदा हैं और वो आज भी इसी गार में अब्दी नींद सो रहे हैं और कुर्बे क़यामत में जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तब वो उस गार से निकलेंगे और आपके असहाब में शामिल हो जाएंगे। ये गार आज किस शहर में मौजूद है इस बारे में भी इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ मौरखीन के मुताबिक असहाबे कहफ का गार तुर्की के कदीम शहर इफ्सोस में है जो उस ज़माने में रूम की सल्तनत का हिस्सा था। बाज़ तारीखदान के मुताबिक ये गार उर्दन के रजीब नामी पहाड़ में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक ये शाम की सरहदों में मौजूद है जहां हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में इस्लामी लश्कर पहुंच गया था, मगर उन्होंने इस गार को यूं ही छोड़ दिया था। ईसाइयों की किताब में असहाबे कहफ का वाक़या द 7 स्लीपर्स के नाम से मशहूर है। असहाबे कहफ की तादाद के बारे में भी इख्तलाफ पाया जाता है। चुनाचे कुरान मजीद में सूरह कहफ की आयत नंबर 22 के मुताबिक कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल यानी तीर तुक्के चलाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार उनकी तादाद को नजूबी जानता है, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। बस आप उनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और उनमें से किसी के बारे में पूछगछ भी ना करें। सूरह कहफ में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र कुछ यूं आया है कि उनका कुत्ता गार के दहाने के अंदर
अपने दोनों हाथ फैलाए हुए खड़ा है। असहाबे कहफ के कुत्ते का नाम कतमीर था। अक्सर अहले तफसीर के मुताबिक असहाबे कहफ का कुत्ता वाकई कुत्ता था, जबकि बाज़ उलमा के मुताबिक कुत्ता नहीं बल्कि शेर था। बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, लेकिन किसी मुस्तनद किताब में इसका जिक्र नहीं है कि असहाबे कहफ का कुत्ता किस सूरत में जन्नत में जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वाक़े ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अगर इस वाक़े ने आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।